बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि इस्लामी शरीयत में पहले रोज़ा खोलना है या पहले मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। इस ताल्लुक़ से शियों के मौलवी कल्ब सादिक साहब का एक बयान सामने आया और उसमें उन्होंने ये दावा किया है, जो कि शियों का मौक़िफ़ है, कि पहले मगरिब की नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसके बाद रोज़ा खोलना चाहिए। ये इस्लाम का नज़रिया है शियों के मुताबिक। एक मसला और है कि हमसे ये कहा जाता है कि आप रोज़ा अपना मकरूह कर लेते हैं। इस्लाम ने कहा है अव्वल नमाज दूसरे रोज़ा। जब शरीयत करार दे रही है अव्वल नमाज दूसरे रोज़ा, तो जब रमज़ान आता है तो हम पहले नमाज पढ़ते हैं फिर रोज़ा को। तो अपने इस दावे के लिए उन्होंने जो दलीलें दी हैं, उनकी दलीलें क्या हैं और उनके जवाब क्या हैं, वो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करेंगे। तो अपने दावे में जो बात सबसे पहले उन्होंने बोली है, अपनी दलील में सबसे पहले एक मंतिकी बात उन्होंने बोली और उन्होंने ये कहा कि पहले इस्लाम में नमाज है और उसके बाद रोज़ा है, तो इस वजह से पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ ली जाए और उसके बाद में रोज़ा खोला जाए। ये उनकी मंतिकी दलील है। तो उनकी इस मंतिकी दलील के जवाब में हम भी मंतिक से ही जवाब देते हैं कि अगर आपकी ये दलील है कि इस्लाम में पहले नमाज है और उसके बाद रोज़ा है, तो फिर सिर्फ मगरिब के बाद ही आप क्यों रोज़ा खोलते हैं? फिर तो आपको इशा की नमाज़ भी पहले पढ़ लेनी चाहिए। जब दिन भर की सारी नमाज़ें ख़त्म हो जाएं उसके बाद रोज़ा खोलिए, क्योंकि आपके हिसाब से तो पहले इस्लाम में नमाज है और उसके बाद रोज़ा है, तो जब तक दिन भर की सारी नमाज़ें ना पूरी हो जाएं तब तक आपको रोज़ा नहीं खोलना चाहिए। तो ये हो गया उनकी मंतिक का पहला जवाब। अब उसके बाद जो दूसरे उनके दलाइल हैं, उसमें उन्होंने कुरान की एक आयत पेश की। आयत है सूरे इंसान की आयत नंबर 25। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वज़्कुरिस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, कि सुबह और शाम अपने रब का जिक्र करो, उसके नाम को पुकारो। इस आयत को पेश करके कल्ब सादिक साहब ने यह कहा कि इस आयत में असील से मुराद मगरिब का वक्त है, यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने को यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने दूसरी एक आयत पेश करी सूरह बकरा की आयत नंबर 187। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, कि अपने रोज़ों को रात तक पूरा करो। तो इन दो आयतों को मिला करके कल्ब सादिक साहब ने ये दलील निकाली कि जो मगरिब का वक्त बताया गया है उसको असील कहा है, असील यानी कि शाम को कहते हैं, और जो रोज़ा इफ्तार का वक्त बताया गया है उसको लैल कहा है। तो असील जो है वो पहले आती है और लैल जो है वो बाद में आती है, यानी कि पहले शाम होती है और उसके बाद रात होती है। और असील को मगरिब का वक्त कहा है, लैल को रोज़ा इफ्तार का वक्त कहा गया है। तो आइए उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि क्या वाकई असील से मुराद मगरिब का वक्त है और क्या वाकई लैल से मुराद मगरिब के बाद का वक्त है। तो इन दोनों आयत की तफसीर क्या है, वन बाय वन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और मैं सिर्फ सुन्नी किताबों से पेश नहीं करूंगा बल्कि शियों की किताब से भी पेश करूंगा, ताकि उनको ये एतराज़ ना रह जाए कि हमने अपने जवाब में सिर्फ सुन्नियों की किताबें पेश की हैं, शियों की भी पेश करना चाहिए था। तो आइए सबसे पहले हम सुन्नियों की तफसीर आपके सामने दिखाते हैं कि क्या वाकई इस आयत में असील से मुराद मगरिब का वक्त है या कुछ और है। सूरह इंसान की आयत नंबर 25 की जिस आयत को कल्ब सादिक साहब ने अपनी दलील बनाया था, इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में लिखते हैं दिन के पहले और आखिरी हिस्से में अपने रब के हुजूर नमाज पढ़िए। इसके पहले हिस्से में सुबह की नमाज है और आखिरी हिस्से में ज़ोहर और असर की नमाज है। यानी कि इमाम कुर्तुबी के नज़दीक जो पहला लफ्ज़ आया है बुकरा का, इससे मुराद फजर की नमाज है, जो फजर का वक्त होता है उस वक्त की नमाज है। और असीला का जो लफ्ज़ आया है इससे मुराद ज़ोहर और असर की नमाज है। यानी कि इमाम कुर्तुबी के नज़दीक यहाँ पर मगरिब का कोई जिक्र नहीं है और ये जो लफ्ज़ असीला है ये मगरिब के वक्त के लिए नहीं इस्तेमाल होता। आइए दूसरी तफसीर पेश करता हूँ। तफसीर मदारिक में इसी आयत के तहत है बुकरा से मुराद सलातुल फज्र है और असीला से नमाज ज़ोहर और असर मुराद है। इसी तरह तफसीर मजहरी में है बुकरा दिन का शुरू हिस्सा है, इससे मुराद फजर की नमाज है, और असीला दोपहर का पिछला हिस्सा, इससे मुराद ज़ोहर और असर की नमाजें हैं।
اسی طرح علامہ ابن کثیر اس آیت کے تحت اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں اس سے مراد دن کا پہلا حصہ ہے اور دن کا آخری حصہ ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک بھی ایک تو فجر کا وقت ہے اور دوسرا دن کا آخری حصہ یعنی کہ عصر مراد ہے۔ اسی طرح امام طبری نے بھی اپنی تفسیر طبری میں یہی بات لکھی ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں یہی بات لکھی ہے، یعنی کہ کسی بھی مفسر کے نزدیک اصیلہ سے مراد مغرب کا وقت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ظہر اور عصر کے وقت ہیں۔ یہ تو ہو گئی سنیوں کی تفسیریں۔ آئیے اب میں ایک شیعہ کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ شیعوں کو اس بات کی شکایت نہ رہ جائے کہ ہم نے صرف سنی کتابیں دکھائی ہیں۔ شیعہ مفسر محمد کاشانی اپنی تفسیر صافی میں اسی آیت کے تحت دوسرے شیعہ مولوی قمی کا قول نقل کرتے ہیں، اس آیت میں اصیلہ سے مراد فجر کا اور ظہر کا وقت ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد فجر اور ظہر اور عصر کا وقت ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا جواب کہ اصیل کے لفظ پر شیعہ مولانا کلب صادق نے جھوٹ بولا ہے کہ اس میں اصیل سے مراد مغرب کا وقت ہے، حالانکہ ہم نے دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی، نہ تو سنی مفسرین کے نزدیک اور نہ شیعہ مفسرین کے نزدیک یہاں پر اصیل سے مراد مغرب کا وقت نہیں ہے بلکہ ظہر اور عصر کا وقت ہے۔ اب آئیے شیعہ مولوی نے جو دوسری آیت پڑھی ہے کہ روزہ کھولنے کا جو وقت بتایا گیا ہے افطار کا، اس کے لیے لیل کا استعمال کیا گیا ہے، اور پھر کلب صادق صاحب نے یہ استدلال کیا کہ جو لیل ہے یعنی کہ جو رات ہے وہ مغرب کے بعد آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، ترجمہ پھر اپنا روزہ رات ہونے تک پورا کرو۔ تو سب سے پہلے ہم کلب صادق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور تمام شیعوں سے کہ آخر کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ رات کا وقت مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے؟ یہ جو عربی میں لیل کا لفظ آتا ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد ہی استعمال ہوتا ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ حالانکہ کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے خود یہ بات ثابت ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے اس پر لیل کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ جو مغرب کا وقت ہے وہ بھی لیل میں ہی داخل ہوتا ہے۔ اب آئیے اس پر بھی ایک تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر اسی آیت کے تحت یعنی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے تحت لکھتے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کیا جائے شریعت کے حکم سے۔ پھر آگے دلیل لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ادھر سے شروع ہو جائے اور دن ادھر سے ڈھل جائے تو اپنے روزے کی افطار کر لو۔ تو یعنی کہ کلب صادق صاحب نے یہاں پر بھی غلط بیانی کی ہے، اور انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ جو لیل ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ سورج غروب ہوتے ہی جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو لیل کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں مغرب کے وقت کو یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو وقت ہے اس کو لیل کہا گیا ہے۔ اب اگر پھر کوئی شیعہ کہے کہ یہ بات تو سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو ہم اسے کیوں مانیں، تو آئیے میں یہی بات شیعوں کی کتاب سے بھی ان کی بہت معتبر کتاب سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیعوں کے امام باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں، یہاں پر مغرب کی نماز کے وقت کا بیان چل رہا ہے، اور اس کی دلیل میں انہوں نے امام جعفر سے ایک روایت لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب رات ادھر سے شروع ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ شیعوں کے نزدیک ان کی کتاب میں جو مغرب کے وقت کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو اس ڈسکشن میں جس بات کو دلیل بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رات ادھر سے شروع ہو جائے تو وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ شیعوں کی کتاب سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد جو وقت آتا ہے اسے لیل کہا جاتا ہے اور اس میں مغرب شامل ہے، تو مغرب کے وقت کو بھی لیل کہا جاتا ہے۔ یہ بات خود شیعوں کی کتاب سے ثابت ہو گئی۔ تو یعنی کہ کلب صادق صاحب نے قرآن کی پہلی آیت کے معاملے میں بھی جھوٹ سے اور غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور قرآن کی دوسری آیت کے تعلق سے بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ یہ تو ہو گیا کلب صادق صاحب کی دلیلوں کا جواب، جس کا انہیں یہ دعویٰ تھا کہ قرآن سے ان کا موقف ثابت ہے، حالانکہ ہم نے جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک اور روایت بھی پیش کر دیتا ہوں جو کہ اگرچہ کلب صادق صاحب نے اپنے بیان میں پیش نہیں کی ہے لیکن کئی سارے شیعہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔
अपनी दलील के लिए, और वो ये कहना चाहते हैं कि जो सहाबाई किराम हैं वो मगरिब की नमाज के बाद ही इफ्तार करते थे। तो वो कौन सी रिवायत है जिसको शिया अपनी दलील बनाते हैं, आइए वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद उसका जवाब भी आपके सामने पेश करूँगा। इमाम बहकी अपनी किताब सुनन अल कुबरा में हदीस नंबर 8126 पर रिवायत लिखते हैं। यहाँ पर रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मगरिब की नमाज के बाद इफ्तार करते थे। यही रिवायत जो है इमाम मालिक ने भी अपनी मुअत्ता में लिखी हुई है। तो इस रिवायत को दलील बनाकर शिया ये दावा करते हैं कि देखो सहाबाए किराम भी मगरिब की नमाज के बाद इफ्तार करते थे। तो इस रिवायत का जवाब भी सुन लें। इस रिवायत में जो एक रावी हैं हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, उन्होंने हज़रत उमर के बारे में जो ये कौल बयान किया है कि वो मगरिब की नमाज के बाद इफ्तार करते थे, तो हुमैद बिन अब्दुर्रहमान और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच की जो सनद है वो टूटी हुई है, क्योंकि हुमैद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित नहीं है। इसलिए ये जो सनद है इसकी चेन टूटी हुई है, यानी कि ये जो सनद है ये ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ रिवायत को दलील नहीं बनाया जा सकता। अब आइए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल और उनका अपना अमल इस ताल्लुक़ से पेश करता हूँ कि इफ्तार कब करनी चाहिए। इमाम हैसमी अपनी किताब मजमू ज़वाइद में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 277 पर लिखते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा इफ्तार करने से पहले नमाज मगरिब पढ़ी हो, अगरचे पानी का एक घूंट पीकर। यानी कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, आपकी खिदमत करते थे, वो फरमाते हैं कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इफ्तार करने से पहले कभी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली हो, अगरचे एक घूंट पानी ही पी लिया हो। यानी कि आप जब भी मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे तो इफ्तार करके पढ़ते थे, चाहे एक घूंट पानी पी कर करें या एक खजूर का टुकड़ा खाकर करें। आइए और हदीस पेश करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन में हदीस नंबर 699 पर रिवायत लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग बराबर खैर पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहें। इसी तरह हदीस नंबर 700 पर इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक मेरे बंदों में महबूब वो बंदा है जो इफ्तार में जल्दी करे। इसी तरह इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन में हदीस नंबर 2353 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन बराबर गालिब रहेगा जब तक कि लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद व नसारा इसमें ताख़ीर करते हैं। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी अपनी हदीस नंबर 698 पर हदीस लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात शुरू हो जाए और दिन ढल जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तार कर लो। इमाम तिरमिज़ी हदीस नंबर 702 पर एक और रिवायत लिखते हैं, हज़रत अबू अबिया ने फरमाया कि मैं और मसरूक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में आए, फिर हमने दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से दो आदमी ऐसे हैं, उनमें से एक जल्दी इफ्तार करता है और जल्दी नमाज अदा करता है, जबकि दूसरा ताख़ीर से इफ्तार करता है और ताख़ीर से नमाज अदा करता है। तो उन्होंने पूछा कि उन दोनों में से कौन जल्दी इफ्तार करता है और जल्दी नमाज अदा करता है? तो हमने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे, यानी कि जल्दी इफ्तार करते थे और जल्दी नमाज पढ़ते थे। और दूसरे शख्स हैं हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इस बात की गवाही दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपना भी अमल यही था कि आप जल्दी इफ्तार करते थे और जल्दी नमाज पढ़ते थे। और उसके अलावा कई हदीसें मैं ऊपर पेश कर चुका हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी इफ्तार करने का हुक्म दिया है। और एक रिवायत में बिल्कुल साफ तौर पर मौजूद है कि जब सूरज गुरूब हो जाए यानी कि रात शुरू हो जाए तो इफ्तार कर लो। इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अपनी किताब फ़तहुल बारी में
صحابہ کرام کا عمل لکھتے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ افطار میں سب سے جلدی کرنے والے اور سحری میں تاخیر کرنے والے تھے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلامی شریعت کے مطابق جو افطار کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہے، اور پہلے افطار کی جائے گی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، اور یہ جو حکم ہے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود اپنا بھی عمل یہی تھا کہ آپ پہلے افطار کرتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ اور شیعوں کا یہ جو دعویٰ ہے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد افطار کیا جائے، تو ان کے اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے، ان کے اس دعوے میں کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ خود شیعوں کی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ جس آیت کو وہ اپنی دلیل سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ ان کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اصیلہ سے مراد مغرب کا وقت نہیں ہے بلکہ ظہر اور عصر کا وقت ہے، اور اسی طرح لیل سے مراد مغرب کے بعد کا وقت نہیں ہے بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت ہے۔ اور ان کی جو منطقی دلیل ہے کہ اسلام میں پہلے نماز ہے اور اس کے بعد روزہ ہے، تو اس حساب سے اگر یہ اس کو دلیل مانتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ پہلے عشاء بھی پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد افطار کیا کریں، تاکہ ان کی یہ بات پوری طرح سے صادق آ جائے کہ پہلے نماز ہو گئی، جب نمازیں ساری ختم ہو گئی تو اس کے بعد افطار کر لیا۔ تو اس تعلق سے حدیث میں کیا حکم آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔